موازنة هذا المشروع لم تحدد كخطوة الثانية والثالثة، إنما الخطوة الأولى قد تم الانتهاء منها. Pour la deuxième phase et la troisième phase, sachant que la première phase a été déjà accomplie. تبوئ في الكويت مناصب عامة لها علاقة بشكل أساسي بقطاع الإعلام. كما وأنني مؤسس ورئيس مدينة الإعلام الخاصة في الكويت، إضافة إلى صحيفة المستقبل الكويتي. J'ai eu la chance de vraiment connaître deux cultures. فأنا مواطن كويتي ملتزم. On ne peut pas les laisser manipuler l'opinion sans réagir. الإعلام هو السلاح الأقوى، ولكنه أيضا سيف ذو حدين، فمن ممكن استخدامه لمصلحة الخير والشر على حد سواء. أملي هو التوصل إلى اتخاذ إجراءات ملموسة في أقرب وقت، أنه قد تم تخطي المرحلة الأولى. J'ai aujourd'hui le plaisir de vous annoncer que la première étape est déjà franchie. بفضل الوسائل المادية والطاقة اللي كرستها، نحن اليوم جاهزون تقنيا وتكنولوجيا. المرصود للخطوة القادمة. En ce qui concerne le montant que nous allons engager pour la deuxième et pour la prochaine étape, تعتمد على مدى التجاوب، مدى رغبة الجهات اللي سنزورها في الفترة القادمة، ولكن أنا أريد أن أطمن الجميع بأن المستثمرين موجودين وما فيه مشكلة في موضوع التمويل. ما أقدر أنا أصرح بالموضوع لأن في شركاء آخرين، ولكن أنا أقول أن المبلغ نتكلم في البنية الأولية ملايين كذا. من بدأت زيارتي إلى فرنسا، depuis que j'ai commencé ma visite en France, لاحظت في سؤال دائما عن المحتوى. je me suis rendu compte qu'il y a toujours cette question du contenu. وأنا لا ألوم من يسألني في هذا السؤال، لأن ما نمر فيه الآن من عدم الثقة والخلافات خاصة الدينية الاجتماعية ما بين الشعوب. Et je ne blâme pas mes interlocuteurs, vu le manque de confiance qu'on a aujourd'hui par rapport à de tels sujets qui sont dans toutes les populations. يكون هناك نوع من عدم الراحة وعدم الثقة في معرفة ما هو المحتوى لهذا المشروع. Il y a une certaine hésitation, une sorte d'inconfort par rapport à ce que peut être le contenu. ولكن أطمنك شخصيا وأطمن الحضور كذلك. Je peux vous rassurer personnellement et je rassure toute l'audience بأن المحتوى لكل القنوات تنبع من داخل بلدانها، وتكون دائما تطلع من داخل البلد المحلي الذي يبث فيه. أولا يجب أن نبدأ العمل بما يتفق عليه أو ما هو متفق عليه من الجميع. D'abord, nous devons commencer le travail. Et nous devons le commencer par ce qui rassemble les uns et les autres. السلام. La paix. عدم الاعتداء. L'interdiction de porter atteinte à autrui. عدم التعدي. L'interdiction الاستماع للرأي الآخر. d'écouter le point de vue de l'autre. فكل ما نتفق، هذه في أمور كثيرة متفق عليها. نبدأ ما انتهى الآخرين. tous d'accord là-dessus. أن نبدأ فيما انتهى الآخرين عليه، يعني. Donc commençons par déjà ce que les autres ont pu concrétiser comme entente. هناك كثير بخبرتي أنا وتعاملي مع كثير من المجتمعات. Moi, de par mon expérience, de par plusieurs cultures, أن الجميع يتفق على بيئة مناسبة لأبناء وأحفاده في المستقبل. Tout le monde convient qu'il faut un environnement convenable pour ses enfants et ses petits-enfants. كيف سنصل لهذه البيئة المطلوبة؟ Comment on peut arriver à avoir cet environnement favorable pour nos enfants? أظن الوسيلة الإعلامية هي وسيلة كبيرة للوصول لهذا الهدف. Donc le moyen de l'information est un moyen important pour atteindre un tel objectif. وأطلب منكم
أن تسجلوني معاكم في البلوج الموجود. Et je vous demande de m'enregistrer sur votre blog. وأكون مشارك معاهم كذلك. Que je puisse être un participant avec vous. أني دائما. Que il demande à être inscrit sur votre blog. وأنا مؤمن بأن الإنترنت هو جزء من الثقافة. Et l'Internet pour moi est une partie de la culture. وممكن يكون لها دور في نفس الأهداف المشروع. Et qui peut avoir un rôle aussi important que celui de mon projet. المشروع متاح لكل من يؤمن بهذا الأهداف. Donc le projet est ouvert à quiconque croit à nos objectifs et nos buts. القنوات اللي نتكلم عنها ليس إخبارية. Les chaînes dont nous parlons ne sont pas des chaînes d'information. لذلك لن يكون السياسة فيها طرف. C'est pour cela il n'y aura pas une part pour la politique. نحن نتكلم عن علاقات شعوب وديانات. De relations entre des peuples, des civilisations ou des religions. نتكلم عن مستقبل. Nous parlons d'un avenir. إيجابي. D'un avenir positif. يكافح التطرف. Qui combat l'extrémisme. ويدعو إلى التسامح. Et appelle à la tolérance. لذلك نعتبر أن القنوات هي متنوعة ثقافية علمية. C'est pour cela nos chaînes vont être multiculturelles et multicontenues. C'est vous dire que quand on a reçu votre projet, j'ai été extrêmement enthousiaste et je me suis dit que c'est quand même quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et donc, les questions qui se posent, c'est, bon, pour les programmes, vous venez d'en parler, et finalement, il n'y aura pas du tout de politique dans vos programmes, donc ce sera plutôt la culture, le dialogue des religions, l'aspect sociétal, etc., et même l'économie, évidemment, puisque ça fait partie des échanges et pour créer le développement économique et aboutir à la paix, c'est extrêmement important. Question à vous poser après ce préambule. Est-ce que vos financements qui sont déjà là à titre personnel ou de groupes locaux que vous avez réunis, finalement, est-ce que ça va être financé par la publicité, parce que c'est quand même extrêmement cher, les satellites, la télé, etc. Donc, quelles vont être les ressources financières, parce que je ne pense pas que ce soit exclusivement du bénévolat, je veux dire, qu'il n'y ait pas de retour sur investissement, sinon vous allez tous ruiner, hélas. Et deuxième question, c'est quand vous vous présentez comme la Fédération des chaînes satellitaires arabes, est-ce que c'est seulement des chaînes du Koweït ou c'est déjà des chaînes d'autres pays arabes qui sont dans cette fédération? En ce qui concerne la fédération des chaînes privées arabes, il rassemble toutes les chaînes arabes. En ce qui concerne, donc pas seulement Koweït. Donc pour ce qui concerne le financement, نحن وضعنا التمويل اللازم لبدء المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع. Nous avons mis en place le financement nécessaire pour lancer la première phase du projet. وانتهينا من المرحلة الأولى والمرحلة الأولى جاهزة تقريبا شهر. Et nous avons terminé la première phase qui est prête et disponible depuis un mois. وطيل الفترة الماضية كنا نجري التجارب الهندسية اللازمة في هذا الخصوص. Et tout au long du temps passé pour la première phase, nous avons réalisé des tests techniques pour la réalisation de cette. وكل التجارب ناجحة. Et tous les tests ont été concluants. كما تعرف ويعرف الحضور بأن أي قناة chaque chaîne ستظهر على الهواء يجب أن تكون هناك تمويل ذاتي لها. ولكن نحن نريد أن نفصل ما بين اثنين. Mais nous voulons nous séparer entre deux choses. ما بين مشروع يمول من دول. Entre un projet qui est financé par les États. ومشروع يمول من أموال خاصة.
et un projet qui est financé que par le secteur privé. وأنا شخصيا أفصل اثنين ما بين أموال عامة أموال الشعب وبين أموال الشخصية. Et moi, je fais une distinction entre l'argent d'État qui est l'argent du peuple et l'argent privé de notre côté. أموال الشعب هذه أموال تدخل فيها السياسة وأسلوب الإدارة يختلف عليها الجميع. Et l'argent du peuple, qui est celui de l'État, va avoir une interférence de la politique et des diversités d'opinions là-dessus. الأموال الشخصية l'argent privé توضع لتنفيذ هذه الأهداف التي تعود بالنفع على الجميع. L'argent privé sera mis à disposition de la réussite d'un tel projet d'une façon libre. مستثمرين سعوديين أو كويتيين خلاص. أكمل ماشي. يعني أعطيني 1 minute أنا أكمل. Donc juste elle a posé entre parenthèses une question, pourquoi pas des investisseurs du coup saoudiens? أنا تكلمت إن في مجموعة مستثمرين. Moi j'ai parlé d'un groupe d'investisseurs. من أسرتي. De ma famille et en dehors de ma famille. ولولا كانت أهداف المشروع أهداف مرغوبة من الجميع لما حصلنا على التمويل لتنفيذ المرحلة الأولى. Et si ce projet n'était pas accueilli par une grande partie des gens dans notre région, cette première phase de ce projet n'aurait jamais vu le jour. وأنا متأكد تماما بأن عندما نصل إلى مرحلة التمويل من الشخصيات المهتمين بهذا الشأن أن لن يكون هناك أي تردد. Et j'ai la certitude que lorsque ce projet va avoir une portée vers tous les autres, il ne va pas y avoir d'hésitation à ce qu'ils aillent plus loin. الآن المهم في جولتي أنا ردود الفعل على الفكرة في فرنسا وفي الدول الأوروبية وفي أمريكا لاحقا. Le but de ma tournée aujourd'hui en France et plus tard dans les autres pays européens, c'est d'accueillir leur réaction et leur accueil à ce projet. هي ستؤكد بأن هذا المشروع هو مشروع للجميع. C'est ce qui va nous rassurer comme quoi ce projet est un projet pour tout le monde. ونعرف ونقيم صحة هل الشعوب تريد التغيير إلى الأحسن أم لا. Et c'est ça qui va nous donner les indicateurs nécessaires pour savoir si les peuples, si les populations ont envie d'avoir un changement pour aller de l'avant. والتمويل متوفر. Et le financement est là à leur disposition. بشرط أن لا يكون من دول. Mais ce financement, on a une condition sine qua non, il ne faut pas qu'il soit des nations étatiques. Okay. Bonjour. J'ai 3 questions. Vous voulez lutter contre les fanatiques. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'eux essaient de lutter contre plus de garde du corps? Est-ce que vous croyez que ce projet est périlleux pour vous? ذكرت قبل شوي بأن التعاون مفتوح للجميع لأن المشروع هذا أكبر من الجميع. Moi, j'ai bien précisé tout à l'heure que la coopération est ouverte à tous les acteurs parce que ce projet nous dépasse et dépasse tout le monde. مشروع عالمي. C'est un projet universel. En tenir compte, sachant que la France, pour moi, est une porte de connaissance de ce qui va passer en Europe après. سأعود للكويت إن شاء الله في الفترة القادمة. Donc je reviens après ma visite en France au Koweït. وفي خلال أسبوعين. Et dans une durée de 2 semaines. سأعود إلى أوروبا في زيارتي القادمة. Je reviendrai en Europe avec un agenda pour la prochaine visite. أي دولة ستبدأ الأول يعتمد على مدى رغبة الدول وتجاوبها في هذا المشروع. Donc ça va alors dépendre aussi de l'accueil que vont me réserver chaque pays. أن الجميع يسمع سواء من هو موجود معنا في هذا الاجتماع أو هذا اللقاء أو من يسمع في وسائل الإعلام. Donc pour l'autre aspect, l'autre question qui est très importante pour nous qui sommes présents ici et pour tous ceux qui vont lire ou écouter ou regarder.
أنا أتكلم عن نفسي واسمحوا لي زملائي أتكلم عنهم المساهمين في هذا المشروع. Et permettez-moi de parler aussi au nom de mes co-investisseurs, mes partenaires. نحن لا نخاف إلا من الله. Nous n'avons peur que de Dieu. لا نخاف في تطبيق ما نؤمن به. Nous n'avons peur de réaliser. Nous n'avons pas peur de réaliser ce en quoi nous croyons. أنا شخصيا مؤمن بهذا المشروع. Moi personnellement, je crois en ce projet. ما دام أنا مؤمن بهذا المشروع سيطبق هذا المشروع. Ce projet va avoir lieu, il va être concrétisé. سيطبق هذا المشروع. Ce projet va être. سيطبق هذا المشروع. Nous vous accueillons à la sortie pour un verre et pour des questions de tête-à-tête, s'il le faut. وشو الصدى اللي هلا بجوله على اوروبا؟ ليش تقولين المشروع ليش هلا؟ هو المشروع عشان انا اسوي البنيه التحتيه الاولى اخذت سنتين. المشروع يعني اللي نقول خلينا نقول الحد الادنى سنتين. لنؤدي ما هو مطلوب منا وانتهى عصر الكابينيات وانتهى عصر الاحاديث واللقاءات، انما الان في مرحله العمل والعمل جاد في هذا الموضوع، ولكن الادارات واللجان اللي تدخل في كل بلد هي اللي ستختص بهذا الموضوع، هي ستقوم في التقييم، ولكن مبادئنا واضحه، مبادئ من البرامج، جميع البرامج ستكون ملتزمه في هذا الموضوع. ملتزمه من اي ناحيه؟ التركيز على ماضي الحضاره العربيه الاسلاميه، التركيز على الوجه الحقيقي للاسلام، التركيز على الفكر التنويري، التركيز على ما يتفق عليه الجميع سواء الديانات السماويه او الشعوب، السلام، التآخي، التواصل، الحسن الجوار، الاندماج السلمي بالمجتمعات، العيشه بعيشه نظيفه نقيه صريحه بين الشعوب. بالعكس الحوار هو اهم. هذا المشروع يتكون من 3 مراحل. المرحله الاولى انشاء البنيه التحتيه والمقر الرئيسي لاداره هذا المشروع، هذا تم انشاؤه بالكويت في تكلفه عاليه. أين أصبحتم في هذه الفترة؟ انتهينا المرحله الاولى من الكويت والمقر في الكويت جاهز للانطلاق. نحن الآن في مرحلة زيارة الدول وخاصة الدول الغربية وأمريكا لمعرفة مدى تعاونهم معنا في هذا الاتجاه. أريد أن أسمع أنا شخصيا بزياراتي مدى رغبة الدول بالوقوف ضد التطرف، ومدى رغبة الدول بالعمل الجاد نحو جمع الشعوب. ماذا عن هوية القناة؟ القنوات الباقة من القنوات نعتبر هويتها دولية عالمية عربية أجنبية، فتقدر كل ما تنظر فيها من أي جانب تلقى لها هوية مختلفة. سياسة الدولة الفرنسية كما نعرفها نحن بالكويت، ونحن بالكويت لنا علاقات مميزة مع دولة فرنسا، ونعرف أن تاريخ الدولة الفرنسية تاريخ مبني على التفكير قبل التهور. إن أردنا أن نحترم الدول وتحترمنا، يجب أن نحترم قوانينها وإرادة شعبها. الكويت لله الحمد الأمور طيبة، ولله الحمد المشروع سيتم إن شاء الله. محارب لدمج المواطنين الفرنسيين الذين يعتنقون الديانة الإسلامية لأنهم
وأن نقنع غيره من المجتمع الفرنسي أنه لازم يكون المسلم الفرنسي يستطيع أن يعيش بسعادة في بلده الفرنسي. Nous avons donc le même objectif. عندنا نفس الهدف. Et le même adversaire. الجديد الذي سيطلق في نهاية 2011 وهو مشروع يتكون من 3 أجزاء. الجزء الأول قد تم الانتهاء منه بدولة الكويت وهو عمل البنية التحتية للبث الفضائي مربوط على خدمات الكيبل وخدمات التلفونات وخدمات الإنترنت. أخذ المشروع تقريبا بدايته في المرحلة الأولى تقريبا 2 سنين، لله الحمد في الشهر الماضي تم الانتهاء منه. الآن دخلنا في المرحلة الثانية وهو تعريف هذا المشروع في الدول الغربية وأهدافه، وأن المشروع هذا ليس لديه أهداف غير موضوع الحوار وموضوع التواصل وموضوع تعريف الدين الإسلامي الحقيقي اللي تربينا عليه حنا أبن عن جد. زيارتنا اللي تمت في بداية في فرنسا، طبعا لأن أنا شخصيا أرى فرنسا هي بوابة لأوروبا من خلال الاستبيانات والاستقصاء لردود الأفعال هذا المشروع في فرنسا. نستطيع أن نحكم على مدى قبول الدول الغربية لهذا المشروع ومدى تعاونهم معنا في الفترة القادمة ودعم هذا المشروع. وأنا أقصد الدعم ليس الدعم المادي إنما الدعم المعنوي، والمهم أن لا يعترضون عليه ويعرضون هذا المشروع. الحوار هو مبدأ عام، ولكن أنا أقدر أعطيك من أقلب المواقف الأقرب للفكرة والمشروع اللي أنا أمشي فيه، وهو مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله اللي أطلقها في الفترة الماضية، وتم فيها لقاءات وآخرها اللقاء اللي تم في روما فيما يتعلق في الديانات الإسلامية والمسيحية. مبادرة الملك عبد الله لله الحمد يعني مبادرة أعطت نتائج إيجابية على المستوى العربي الإسلامي وعلى المستوى الأوروبي المسيحي. هذه المبادرة ونتائجها شجعتنا كثيرا أنا شخصيا على أن أستعجل في انتهاء المرحلة الأولى لهذا المشروع. ولله الحمد بعد ما انتهى المرحلة الأولى نحن يعني نندفع في موضوع المرحلة الثانية، لأن لدينا بنية تحتية جاهزة في الكويت يطلق فيها هذا المشروع. وكذلك للتأكيد للدول اللي سنزورها أو اللي زرناها مثل فرنسا بأن نحن لما نتكلم بفعل لا نتكلم بكلام، إنما أفعالنا موجود كمشروع وصرف عليه ملايين من الدولارات لتنفيذ هذا المشروع. تطرق الحديث في الإليزيه إلى موضوع مهم وهو موضوع الإسلام في أوروبا، وكيف نستطيع أن نبين للمسلمين بأن الإسلام هو دين سماحة، الإسلام هو دين حسن التعامل، ولنا قدوة في الرسول صلى الله عليه وسلم محمد عندما كان يتعامل مع الأعداء بالحسنى قبل الأصدقاء. فهذا عبرتنا الآن حنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم أن كيف يتعامل بالحسنى والتعامل الحسن وبالحوار وبالإقناع. فنحن كمسلمين تربينا على حسن التعامل وتربينا على المجادلة بالحسنى وليس بالعنف وبالتطرف. وناقشت كذلك مع الأمين العام في الإليزيه على موضوع أن المشروع يعني ينبذ التطرف، ولكن كذلك يؤكد بأن التعامل مع التطرف لا يتم بالقوة إنما يتم بالفكر. اقنعني أو أقنعك، ولكن إذا أنا استخدمت القوة معك أنت راح يزيد تطرفك، وأنت استخدمت القوة معي راح يزيد تطرفي.
فمن النهاية القوة تؤدي إلى مزيد من التطرف من جميع الجهات، هي أن تكتشف من هو الفاعل ومن هو اللي وراء هذا الفاعل. وهذا التأكيد تم في لقاء الإليزيه اليوم بعد الاعتذار، أن تأكيدهم بأن كل الإمكانيات ستوفر للأجهزة الأمنية لمعرفة من هم المتسببين بهذا الحادث. ولكن في شيء مهم جدا وأقول للجميع، وأنا قلت وأعلنت في الإليزيه اليوم، بأن المشروع سيستمر. عملوا يمين وعملوا شمال، المشروع سيستمر، لأن المشروع ليس لنا إنما لأبنائنا وأحفادنا من بعد. لا، المرحلة الثانية قاعدة المستثمرين وقاعدة المؤسسين ستزيد، ولكن نحن نريد أن نحافظ على استقلالية هذا المشروع. لا نريد أن ندخل الحكومات في هذا الموضوع، أو لا نقبل، لا نقبل أن تدخل الحكومات في الموضوع، لأننا نريد أن تتحاشى السياسة. السياسة دائما يصير فيها مصالح انتخابية، يصير في مصالح مختلفة، ويفترق الأطراف ما بين بعض. إنما من هو يؤمن بهذا الهدف بهذا المشروع، بأهداف المشروع، لن يفترق في المستقبل إذا كان هو حافظ على مشروعيته وحافظ على استقلاليته وحافظ على أن ينفذ هذا الأهداف المطلوبة. القاعدة لابد أن تتوسع في المستقبل، ولكن من المؤمنين في أهداف المشروع. بونجور. بعد تبوئي في الكويت مناصب عامة لها علاقة بشكل أساسي بقطاع العلاقة. Après avoir occupé concrète au plus vite, dès que j'aurai pu vérifier. لإنشاء هذا المشروع. D'abord, nous devons que ce projet ne peut que rencontrer l'adhésion de toutes les bonnes volontés soucieuses de favoriser la paix et la concorde. Il y aura quelqu'un avec les 2 micros. أود أن أطلق مشروعا طموحا لباقة من القنوات التلفزيونية الفضائية في أوروبا. هذا المشروع يهدف إلى بناء جسر بين الحضارات وتعزيز الحوار على نطاق عالمي بين الثقافات والأديان المختلفة، إضافة لمكافحة التطرف، أي نوع من التطرف. النظرة السائدة حول الإسلام في الغرب لا تمت الحقيقة بصلة، والعكس صحيح، إذا أن النظرة للعالم الغربي في عيون المجتمعات المسلمة تشوهها الصورة التي يرسمها المتطرفون اليوم. هذا الوضع يجب أن يتغير، وأنا أفكر منذ زمن طويل بحل مناسب للخروج من هذه الدوامة ومكافحة التعصب وترسيخ عقلية جديدة مبنية على الحوار بين الحضارات والأديان والثقافات، بهدف المساعدة على بناء الأسس الضرورية من أجل التعايش السلمي والاحترام المتبادل. لا يمكننا الانتظار أكثر، فالكل بات يرى أن التوتر يزداد يوما بعد يوم، والإرهاب بات يهدد العالم بأسره في الغرب كما في الشرق. التصريحات لم تعد تفيد، وبات من واجبنا أن نتحرك بسرعة، لأن عكس ذلك قد يزيد من خطورة الأزمة. واجبنا هو أن نتحرك اليوم بسرعة، إذ أن غالبية الرجال والنساء اليوم لا ينشدون الكراهية والتدمير، إنما الانسجام والاحترام المتبادل. والرسالة الحقيقية التي تحملها الأديان السماوية الثلاث هي الأخوة والتسامح، وواجب فعل الخير، وعدم التعرض بالأذى للآخرين. هذا هو الوجه الحقيقي للأديان والحضارات التي يفترض أن نبينها ونضيء بها. عمليا أود أن أطلق في أوروبا باقة قنوات تلفزيونية فضائية متعددة اللغات. سينطلق البث من الكويت، حيث توجد البنية التحتية اللازمة للوصول لأكبر عدد من الأشخاص. أنا مقتنع أن هذا المشروع سوف يجمع ذوي النوايا الحسنة وجميع الأطراف المعنية بترسيخ السلام والمحبة والأديان، وشعوب العالم بأسره بحاجة ماسة إلى هكذا مشروع، وهم بحاجة إليه بشكل فوري.
وأقول من هذا المكان بأن المشروع سوف يستمر وسوف ينجح بإذن الله تعالى. فيما يتعلق في المبلغ المرصود للخطوة القادمة. En ce qui concerne le montant que nous allons engager pour la deuxième et pour la prochaine étape, تعتمد على مدى التجاوب، مدى رغبة الجهات اللي سنزورها في الفترة القادمة، ولكن أنا أريد أن أطمن الجميع بأن المستثمرين موجودين وما في مشكلة في موضوع التمويل. بأي شكل؟ نترك للإدارة في تحديد الشكل التعاون. La direction de ces chaînes qui va établir selon leur domaine et leur expertise les modalités de coopération. زياراتي لأوروبا والبدأت في فرنسا، من ضمن هذه الزيارات البحث أو المفاضلة ما بين المشغلين في أوروبا. هل التقيتم بأوتلسات؟ لدينا علاقات مع الجميع. Nous avons des relations avec tout le monde. لكن أنت تعرفين بأن أنا مريت في كثير من تجارب ورأيت أن التعايش السلمي والتعايش الصحيح ما بين الشعوب والكيانات يجب أن يتم، وهذا مهم جدا في هذا الخصوص. هذا الشيء اللي قاعد أقول اللي قاعد يخليني أسعي الموضوع. البنية التحتية الأولى انتهت، فنحن جاهزين في الانطلاق في الخطوة الثانية. التركيز على ما يتفق عليه الجميع سواء الديانات السماوية أو الشعوب، السلام، التآخي، التواصل، الحسن الجوار، الاندماج السلمي بالمجتمعات، العيشة بعيشة نظيفة نقية صريحة بين الشعوب. بالعكس الحوار هو أهم من التشنج، التعامل الحسن هو أحسن من التطرف. مجرد ما يتمسك كل شخص برأيه ولا يستمع لرأي الآخر هذا يعتبر تطرف. ما هي الأهداف الرئيسية يعني لهذه الباقة من القرارات؟ قلتها أنا وكنت تكلمت فيها، ممكن نزودك في نسخة من الكلام. نحن ملتزمين في هذا الكلام بأن الحوار وإظهار الجانب الإيجابي، الجانب المهم والجانب الذي يطمح الجميع أن يراه في الثقافات سواء الإسلامية أو ثقافة غير الإسلامية، الديانة الإسلامية وغير الديانة الإسلامية، الجميع يجب أن نظهر الإيجابي والسلبي نتركه على الجميع. حضور الإليزيه كان اليوم أولا اعتذار بالنيابة عن الرئيس عن الحادث الأليم اللي حصل، الغادر اللي حصل في باريس قبل كم يوم، والتأكيد كذلك بأن هذا الحادث فردي وأن السلطات الفرنسية ستتابع هذا الموضوع إلى أقصى حد. كذلك الدعوة اللي وجهت اليوم لزيارة الإليزيه للتأكيد بأن المشروع الذي طرحته في باريس مشروع مهم جدا، وأن الرئاسة ممثلة في الرئيس ساركوزي مهتمة في هذا المشروع ويهم هذا المشروع أن ينفذ. فأكدت لهم بأن المشروع سينفذ، واستأذنت بأن أعلن في الإليزيه بأن المشروع سيتم مهما تحصل من عراقيل، أن المشروع سيتم، لأن العالم الإسلامي هو عالم الآن يجب أن يبادر بتعريف حقيقة الإسلام، إسلام السماحة، إسلام التواصل، إسلام الحوار، إسلام الذي ينبذ القتل وينبذ إيذاء الناس. نتلقى فيه النصائح من الجميع. Nous acceptons et nous accueillons favorablement tous les conseils qui peuvent nous être donnés par les autorités. ولكن لا نتلقى التعليمات. Mais
nous sommes musulmans dans la République française. أنا من الرجال السياسي الأكثر متحمس ومحارب لدمج المواطنين الفرنسيين الذين يعتنقون الديانة الإسلامية في المجتمع الفرنسي. Je me bats tous les jours pour expliquer que nos compatriotes français de confession musulmane doivent réussir leur vie en France. مضبوط إنه الإسلام لا يفرض على المرأة أن تلبس النقاب. Ce sont les extrémistes qui utilisent la religion à des fins politiques. Le discours que vous avez prononcé pour présenter votre projet. أنا سعيد جدا بلقائك بهذا المكان وقرأت مشروعك اللي تقدمت به واللي حابب تطلقه. C'est un discours de formidable ouverture culturelle. خطابك هو رائع بالانفتاح الثقافي. Monsieur l'ambassadeur, avec qui nous travaillons souvent, pourrait vous le dire. سعادة السفير اللي بنشتغل معه على طول. En France, nous aspirons à ce qu'une chaîne arabe témoignant d'une ouverture culturelle du niveau que vous souhaitez soit présente. ونحن نطمح في فرنسا لحدوث مثل هذا الشيء أي قناة عربية تقدم من النوع من هذه البرامج والانفتاح. C'est un enjeu politique et culturel important. هذا الشيء بالنسبة لنا مهم جدا وله تأثير في حياتنا الفرنسية. La religion musulmane est devenue la deuxième religion de France. بما أنه الديانة الإسلامية أصبحت ثاني ديانة في فرنسا. Elle compte environ 6 millions de pratiquants. في 6 ملايين مؤمن مسلم تقريبا في فرنسا. Et bien évidemment, nous souhaitons que les musulmans en France vivent en parfaite harmonie avec le reste de la population. ونطمح طبعا بأنه جميع المسلمين الذين يعيشون على أرضنا أن يعيشوا بتمام التناسق مع المجتمع الفرنسي. Beaucoup d'entre eux sont originaires directement ou par leurs parents ou leurs grands-parents d'Afrique du Nord pour l'essentiel. كثير منهم مباشرة أو عبر أهلهم هن من أصل مغربي إنه المغرب العربي. Ils sont venus d'ailleurs mais ils sont français. هن اجوا من بعيد ولكنهم أصبحوا فرنسيين. Leur avenir est ici. مستقبلهم هنا. Il faut qu'ils s'y sentent bien. لازم يشعرون بأنهم جيدين هنا. Ils vivent dans notre pays leur religion de façon positive et heureuse. لازم يحسوا انه عايشين ببلدهم وعايشين دينتهم بطريقة إيجابية وسعيدة. Ils se sentent à l'aise avec le reste de la population, même si la culture religieuse dominante en France est une culture chrétienne. ونحن نبغى أن يعيشون بطريقة جيدة مع المواطنين الآخرين في فرنسا ويحسون بأنهم بطريقة جيدة هنا مع أنه الحياة والمجتمع أكثريته مسيحي. Et par conséquent, les entreprises de communication qui peuvent être initiées en direction de la population de confession musulmane en France, qui sont mus par la volonté de diffuser la pratique d'un islam tolérant tel que nous l'aimons, tel que nous le respectons, eh bien ces initiatives, nous en sommes très heureux. والمبادرات التي تقوم على إنشاء قنوات تلفزيونية باتجاه هذه الجماعات من الناس التي تعيش في فرنسا وهدفها هي إيصال رسالة الإسلام اللي هي التسامح والمحبة. نحن هذا المشروع بهمنا جدا أنه يكون موجود. Donc, en un mot commençant, votre initiative est la très bienvenue. لن أقول لك بكل صراحة مبادرتك هي بكل ترحاب عنا. أنا سعيد إني أكون معك والتقي معك اليوم. Je suis heureux d'être avec vous et de vous rencontrer aujourd'hui. حضرت لفرنسا
لما عرفت فيه من أن فرنسا هي بوابة أوروبا. Je suis venu en France tout en sachant que la France est la porte de l'Europe pour nous. وأعلنت هذا المشروع من باريس، حيث أن إعلان هذا المشروع في باريس وتقييم ردود الأفعال عليه وتقييم مدى القبول في هذا المشروع يعطيني أنا شخصيا ويعطي المساهمين معي في هذا المشروع كذلك فكرة عن مدى التقبل الأوروبي بما يتعلق في الحكومة والشعب. Donc le fait de lancer ce projet en France et de me rendre compte de par mes rencontres de l'accueil favorable qu'a suscité ce projet me donne aussi une idée plus générale sur ce que ça va être l'accueil fait à ce projet lorsque je vais le lancer dans toute l'Europe. Ce projet se constitue en 3 phases. Donc la première phase est déjà réalisée au Koweït depuis plus d'1 mois. فيما يتعلق في البنية التحتية الكاملة لبث القنوات، ونحن نتكلم على بث القنوات وليس هناك أي عدد أقصى لهذا المشروع بالكويت في لقاءات متعددة بأي عدد نطلبه. Et donc cette phase-là consiste en ce qu'il faut comme infrastructure lourde pour pouvoir diffuser une telle chaîne, sachant aussi que cette infrastructure que nous avons réalisée et qui est testée et qui marche aujourd'hui n'a pas de limite en termes de diffusion. المرحلة الثانية أنا ذكرتها في المؤتمر الصحفي عند إعلان عن هذا المشروع بأن المرحلة الثانية هي مرحلة الآن الزيارات وتقييم مدى القبول وإيجاد المكاتب الإقليمية في الدول الأوروبية. Donc la deuxième phase est la phase dans laquelle nous nous trouvons actuellement, qui est et que j'ai lancée lors de ma conférence de presse, qui consiste à effectuer ma tournée auprès des personnalités et des gens experts dans le domaine et voir leurs mesures d'accueil de ce projet et comment ils le perçoivent. ويشرفني أن أعلن أمام حضرتك اليوم بأن المركز الإقليمي سيكون في باريس. Et j'ai l'honneur de vous annoncer aussi en votre présence et en ce que constitue votre rôle ici, de vous dire que le projet va avoir son siège régional en France. أنا شخص أحب التحدي. Je suis un homme qui aime le défi. وكلما تتصعب الأمور أبدع في عملي. Et plus les choses deviennent compliquées, plus je deviens meilleur. كما حصل معي من. Vous pourriez faire de la politique. Fique ta messias. وما حصل معي من في الأسبوع أو يوم الخميس الماضي من حادث قادر في فرنسا. Et ce qui m'est arrivé jeudi dernier d'une agression très désagréable à Paris même. أنا أعتبره تحدي وأعتبره أن هذا الموقف هو تأكيد على أن المشروع يجب أن يتم. Donc je rebondis sur cet incident et du coup cette agression et je considère pour moi que le défi est lancé encore plus et que je vais y aller jusqu'au bout et encore avec plus de détermination. La troisième étape. Ça va être la troisième étape, le contenu et le programme des chaînes. سيخرج منها سواء في الفرنسية والألمانية وكل اللقاءات الثانية سيخرج من نفس البيت كلوكلي كمحلي. Donc dans chaque pays, on va avoir une chaîne qui va être spécifique à ce pays-là et dans la langue du pays. سيكون هناك لجنة استشارية موجودة تراقب وتعطي السياسات العامة لهذا المحتوى، وأتمنى أن يكون هناك تعاون ودعم من الرئاسة الفرنسية
لاختيار الناس المعتدلين ذو الكفاءة العالية. Et donc, il va y avoir donc dans chaque pays un comité consultatif pour contrôler et faire respecter la stratégie globale de bouquet de chêne. Et ce que nous souhaitons de la part de la présidence de la République française, c'est de nous aider à bien sélectionner ces gens-là qui vont faire partie de ce comité. Notre rencontre aujourd'hui et votre accueil pour nous et votre discours accueillant pour ce projet et qui le soutient également m'a renforcé dans ma conviction comme quoi le projet est très important et il est temps de le réaliser. Le temps des souhaits et des bonnes intentions est terminé. Et il est temps maintenant d'agir et de mettre en œuvre. Donc permettez-moi de lancer à partir de ce palais de l'Élysée que le projet continue. Très bien, merci infiniment de cette initiative, encore une fois. Je voudrais tout d'abord, de façon plus solennelle que je ne l'ai fait tout à l'heure, vous dire les excuses de la France pour l'agression dont vous avez été l'objet. Nous en sommes profondément navrés. أقدم لك بشكل رسمي الآن اعتذار فرنسا عن ما حصل لك في فرنسا. Paris est une ville plutôt sûre. باريس هي مدينة عادة آمنة. Et même très sûre, mais والأمان فيها كبير. ولكن بعض الأحيان يحدث فيها. وأنا كثير مزعوج من اللي حدث معك. Permettez-moi de vous remercier aussi au nom du président d'avoir choisi Paris pour être la tête de pont de vos entreprises en Europe. وأشكرك باسم رئيس الجمهورية على أنك اخترت فرنسا كرأس حربة لهذا المشروع. Nous serons bien sûr à vos côtés pour vous aider à trouver les compétences dont vous aurez besoin. نحن رح نكون طبعا بجانبك لتختار الأشخاص ذو الكفاءات. Mais je pense qu'à la fois en termes de ressources humaines que de ressources techniques, vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin. وأنا أكيد أنه بخصوص الموارد البشرية والموارد التقنية حتجد كل ما يلزمك هنا. Quand pensez-vous démarrer la diffusion? أنت مفكر أنه تبلش البث؟ في النصف الثاني من 2011 اللي هو الخريف يسموه الخريف. En l'automne 2011. Automne 2011. أقول له أن أحب أشكره بالنيابة عن عائلتي جميعا على رأسها صاحب السمو. Je tiens à vous remercier ici au nom de ma famille et à sa tête Son Altesse l'émir. وبالنيابة عن والدي عميد الأسرة. Et aussi je vous remercie au nom de mon père qui est le doyen de la famille Sabah. الذين هم مسرورين جدا ومرتاحين على ما تم من إجراءات بعد الحادث اللي حصل لي في باريس. Et qui sont très contents et satisfaits de la manière dont a été traitée cette affaire après l'agression que j'ai subie à Paris. هذا ليس بغريب على الرئاسة وعلى الشعب الفرنسي. Et ceci pour nous n'est pas étranger de la part de la présidence française ou bien des autorités ou du peuple. Surtout que les relations entre le Koweït et la France datent depuis plusieurs centaines d'années. Non seulement au niveau politique, mais également au niveau privé et personnel. Et je suis au courant que Monsieur l'ambassadeur est quelqu'un que vous connaissez très bien.
العلاقة المميزة اللي تربط بين الكويت Ce qui prouve encore une fois la relation très spécifique que lie la France et le Koweït. الحادث اللي حصل في فرنسا زادني إصرارا بأن فرنسا بلد حرية وبلد ديمقراطية، وأن زادني إصرارا كذلك بأن المشروع سينفذ وستكون انطلاقة من فرنسا من باريس بوجه الخصوص. Ce qui m'est arrivé à Paris et comment les choses ont été traitées après m'ont conforté dans ma conviction comme quoi la France est un pays de liberté et de démocratie, et m'a conforté surtout dans mon ambition de continuer ce projet et de le lancer à partir de la France. Vous êtes vraiment un homme de défi. أنت رجل تحديات. Mais je vous remercie d'avoir évoqué cet autre volet de votre entreprise. C'est vrai que nous nous efforçons d'avoir une relation de plus en plus étroite avec le Koweït. Le président y est allé, nous avons reçu le Premier ministre, nous avons reçu le ministre de la Défense. D'autres perspectives sont envisageables. Nous espérons vraiment recevoir son Altesse l'Émir quand ça nous sera possible. Ce que vous faites là, parce que ça touche à la culture, donc au quotidien des personnes, ça nous semble très important dans cette œuvre de resserrement de nos relations. أنا بشكرك أنك تطرقت للجانب الآخر من مشروعك، واللي هو تشديد العلاقات ما بين البلدين اللي هن الكويت وفرنسا. وهالشيء اللي نحن رئيسنا عم يتطرق لهالشيء بزيارته اللي من قام بها إلى الكويت، وبالاستقبالات التي قمنا بها هنا من رئيس الوزراء، من وزير الدفاع، ونحن اليوم ننتظر عندما ترون أنه مناسب أن يزورنا الأمير هنا. وهدفنا كرئاسي أن نشدد هذه العلاقات ونطورها لأحسن وأحسن ونعززها. الاندماج المسلمين في فرنسا نحن معهم في هذا الاتجاه. Nous sommes avec vous dans l'intégration des musulmans dans le tissu social français. ومن أحد أهداف هذا المشروع تعريف المسلمين في واجباتهم ومهامهم في فرنسا. Et un des objectifs de notre projet, justement, est d'éduquer les musulmans qui sont français par la religion, quelles sont leurs obligations vis-à-vis de l'État dans lequel ils sont. ومعرفة المسلم المؤمن بمهام وواجبات عندما يكون فيه بأي بلد آخر، وأن الدين الإسلامي هو دين سلام، دين الإسلامي دين سماحة، دين التعامل حسن والاستماع للرأي الآخر. Et donc de pouvoir donner, donc par notre projet, la connaissance et la vérité sur ce que l'islam inculque dans son enseignement, à savoir que c'est une religion qui s'adresse aux gens qui sont dans leur pays et qui leur donne comme obligation de pratiquer la paix, la cordialité et la miséricorde vis-à-vis de leurs concitoyens. والإسلام يدعو إلى الحوار، يدعو إلى التعامل الحسن. L'islam appelle وينبذ القتل والإيذاء الناس. L'islam appelle au dialogue et au respect mutuel et condamne la violence ou les actes de meurtre ou autres. أنا أعتقد شخصيا. Moi, je suis persuadé personnellement بأن مكافحة العنف ليس بالقوة. Que pour combattre la violence, il ne faut pas utiliser la violence. Pour combattre l'extrémisme, on ne peut pas le combattre par la violence. Mais par l'éducation et par la communication, par l'information. Laissez-moi le côté d'information et de communication. Et je vous laisse l'éducation. Mais, Monsieur le Président, je crois